Alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan pembacaan Al-Burdah Al-Madih al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dengan bahasa Arab dari Habib Umar Muhdar Al-Habsyi dari Hauta Hadramut. Lalu nanti akan diterjemahkan oleh Habib Muhammad Diba bin Ja'far Al-Haddad. Namun sebelumnya kita minta juga kepada saudaranya Habib Muhammad Diba, Habib Musa Kazim bin Ja'far bin Muhammad bin Al-Haddad. Beliau lama belajar sama Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki atau kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Beliau di Rusaifah di Makkah Al-Mukarramah. Dulu Abu Yahya Maliki itu terakhir ke Indonesia tahun 87. Tahun 87, beliau dari tahun 77 sampai 87 itu beliau Abu Yahya Maliki setiap tahun ke Indonesia. Kalau nggak salah 2 bulan tinggal di Indonesia ya. Takriban syahran beliau di Indonesia. Saya masih ngalamin waktu 87 lagi mondok di Malang. Abu Yahya Maliki ngasih setiap santri uang 5.000. Khamsa alaf tahun 87 itu luar biasa, besar banget, gede banget. Darul Tauhid, Darul Hadis, Dalwa itu masing-masing santrinya dikasih 5.000. Kalau uang sekarang mungkin bisa 1 juta lebih itu. Karena nasi pecel tuh pakai ayam goreng aja itu cuma 300 perak. 250 atau 300 perak itu nasi pecel pakai ayam goreng di Malang dulu tuh 250 atau 300 perak. Ini 5.000. Sampai tetangga warung-warung restoran sekitar Mahat kita Darul Tauhid di Malang dulu mereka pada kaget. Uang baru 5.000 dari mana nih kalian dapat ini? Ada ulama dari Mekah, Buya Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah. Dan beliau juga bukan hanya Abu Yahya Maliki, Habib Salim Syatiri juga beliau bagi-bagi uang ke Indonesia di sini. Jadi mereka para ulama-ulama tuh bagi mereka dunia nggak ada artinya. Dunia bagi mereka diibaratkan sebagaimana dalam hadis seperti jifah, seperti bangkai. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta dunia tetapi jangan masuk dalam hati kita ya. Cukup di genggaman, cukup di tangan kita. Boleh kita memiliki dunia harta tetapi jangan masukkan ke dalam hati kita. Maka kita dengarkan tausiah walaupun mungkin rubuh sa'ah atau agal atau aksar dan Habib Kazim bin Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. Fadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Habib Al-Fakir minta maaf belum pantas untuk berdiri dan berbicara di depan para habaib, para asatid, karena intisalul amr khairu min sulukil adab, menjalankan perintah itu lebih baik daripada adab, sebagaimana dikisahkan dahulu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh menjadi imam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dituduh di situ awal pertama kali Sayyidina Abu Bakar menolak perintah Rasulullah karena dia merasa belum pantas jujur, karena di situ ada masih sisinya
masih ada Rasulullah SAW. Awal perintah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menolak perintah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Disitulah pertama Sayyidina Abu Bakar menolak, karena tidak pantas, belum pantas, masih ada Rasulullah SAW, emang belum pantas. Tetapi karena perintah dari Rasulullah SAW, maka beliau Sayyidina Abu Bakar mengikuti dan menjalankan perintahnya Rasulullah SAW. Itulah intisalul amr khairu min sulkil adab. Begitu juga dikisahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dahulu di dalam perjanjian Hudaybiyah tertulis di surat itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari perang Hudaybiyah itu ada perjanjian yang mana antara kaum muslimin dan kaum kufar. Di situ perjanjian dan tertulis di situ Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang kafir itu berkata kepada Sayyidina Ali, aku tidak mau menandatangani karena aku tidak setuju kalau itu tulisannya Muhammad Rasulullah, ganti dengan Muhammad ibn Abdullah. Maka ketika itu Sayyidina Ali marah, mau mencabut pedangnya, ditahan oleh Rasulullah dan disuruh ganti. Tidak mau Sayyidina Ali, mau masa mengganti Muhammad Rasulullah diganti, yang hak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati karena intisal amar, menjalankan perintah Rasulullah SAW, dikisahkan, diriwayatkan dengan ada yang Rasulullah menghapus dan diriwayatkan yang lain Sayyidina Ali yang mengganti. Maka Al-Fajr berdiri di sini minta maaf, minta ridhonya khusus Habib Alwi. Al-Fajr belum pantas untuk mengasihkan atau ya Allah, belum pantas, jauh. Maaf, minta ridhonya, minta izinnya daripada antum semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi malikul haqqul mubin. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal yaqin. Alhamdulillahilladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarin azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa du'a mustajabah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la mustajabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berkumpulnya di majlis yang penuh barakah, di tempat yang penuh barakah, yang tidak diragukan turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita beruntung berkumpulnya membacakan burdah dengan pengajian di sini, pengajian burdah yang dikarang Abu Syarafuddin Muhammad Al-Busiri. Beliau pujangga, yaitu tukang syair yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad sampai menyairkan, membuat syair untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah memberi keagungan kepada beliau, selain bermimpi dan berjumpa kepada Rasulullah, tetapi juga Allah mengagungkan perkataan syair-syairnya Imam Busiri. Sampai sekarang kita lihat di makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya itu tertulis syair-syairnya Imam Al-Busiri. Tidak ada syair di situ selain Imam Busiri dan Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang tertampang di muwajjah di makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sangatlah agung, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan siapapun min ahli Mekah. Kebanyakan ahli Mekah itu jika ada yang sakit, maka beliau menganjurkan untuk membaca burdah.
baca Imam Ghazali, Al-Imam Busiri ini. Kenapa? Untuk mengangkat mengangkat penyakit dengan burdah ini, bertawasul kepada Rasulullah bibarkah wasilah Al-Imam Al-Busiri. Dan juga banyak dengan perkataan-perkataan beliau di situ, sampai-sampai dikisahkan dahulu ada seseorang itu di jalan digurung dan terkena disamperin dengan seekor macan atau seekor harimau. Maka dia mengucapkan syair yang ada di Imam Al-Burdah, mengucapkan wa man takum bi rasulillahi nusratuhu. Namun beliau itu dia lupa, masa diingat belakangnya tajimi. Tapi berkat karena dia mengikuti dan yakin dengan wa man takum bi rasulillahi nusratuhu. Allahu akbar. Barang siapapun yang ada dengan adanya Rasulullah SAW maka akan menolongnya Rasulullah SAW. Dengan keyakinan itu maka harimau atau macan itu pergi meninggalkannya dengan mengatakan gak sempurna, dia mengatakan cuma tajimi enggak, karena diingat itu saling paniknya. Dan juga masih banyak kisah-kisahnya dengan Al-Burdah ini yang kita baca, dan juga dengan kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bi akramar rusli kunna akramal umami, dengan kemuliaan Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling mulia. Sampai-sampai Nabi Allah Musa meminta kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, saling mulianya umat Nabi Muhammad. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad tanpa meminta, karena dengan kemuliaan Nabi Muhammad kita menjadi umat yang mulia. Seperti sebagaimana hadis menjelaskan tentang Rasulullah SAW mengatakan kita umat akhirul zaman tapi sabiqum bil khairat, maka kita umat di akhir zaman tapi nanti di akhirat kita yang pertama. Dan masih banyak penjelasan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatir dari ayat ke-32 dan sampai 35, yaitu Allah membagi umat Nabi Muhammad menjadi 3 bagian. Apa itu? Pertama, adh-dhalimu lin-nafsi, yang kedua al-muqtasid, yang ketiga sabiqun lil khairat. Dan ini semua digolongkan dari ayat Al-Quran mentafsirkan Abdullah ibn Abbas menafsirkan utamanya dibilangkan sabiqul lil khairat, yaitu sabiqul yadhul jannah yadhul jannah bi ghairi hisab. Yang sabiqul khairat yang pertama masuk surga tanpa dihisab oleh Allah SWT. Yang kedua al-muqtasid yadhul jannah bi rahmatillah, masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adh-dhalimu li nafsi yadhul jannah bi syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga, tetapi tidak akan seseorang masuk surga kecuali bersih dan suci dan terhindar dari dosa. Maka dikatakan as-sabiqul khairat. Ma huwa as-sabiqul khairat? Apa itu sabiqul khairat? Yaitu orang yang menjadikan hal-hal yang sunnah seperti wajib dan hal-hal yang makruh seperti haram. Mereka menjalankan yang sunnah menjadi seperti wajib dan menjauhkan yang makruh seperti menjauhkan yang haram. Itulah as-sabiqun lil khairat, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang orang-orang saleh atau wali min auliyaillah, yang menjalankan sunnah itu seperti wajib. Maka pantas yadhul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Wal muqtasid, apa itu muqtasid? Yang yadhul jannah bi rahmatillah, dengan rahmatnya Allah, yaitu dia yang melakukan yang wajib dan menjauhkan yang haram, tetapi kadang meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Itu al-muqtasid, tetap masuk surga tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adh-dhalimu li nafsi, orang yang zalim kepada dirinya, yaitu apa?
tidak mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Tetap masuk surga tapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mana Allah istimewakan umat yang pertama masuk surganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dulu, yaitu umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai nanti di yaumul kiamah ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, maka malaikat khaza'il jannah, malaikat penjaga surga itu bertanya, man fil bab, siapa depan pintu ini? Maka Rasulullah menjawab, ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dibukakanlah pintu surga, maka malaikat itu menjawab, bika umirtu la afta ahadan gablak, aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh membuka ini kecuali engkau lebih dahulu memasuki pintu surga ini. Allah. Maka ketika itu masuklah para nabi dan para rasul, ketika itu masuklah para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolong oleh orang sabiqul lil khairat, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah, dan kita dibangunkan dari masjid, ditambahkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah, dan juga ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنما تقضي ولا يقضى عليك وإنه يذل من واليت ولا يعد من عاديت تباركت وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khair. Jazahullah khairal jaza kepada guru kita Habib Musa Kazim bin Ja'far Al-Haddad. Dan selanjutnya kita dengarkan tausiah dari tetamu kita yang mulia Habib Umar Muhdar Al-Habsyi dari Hawta Hadramut yang akan diterjemahkan oleh Habib Muhammad Dibaj Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yafuqu hamdal hamidin wa syukran syakirin. حمدا نستجلب به من الله الرضا واللطف في القضاء والحفظ فيما بقي والعفو عما مضى. فلله الحمد شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. Mulai tamu kita Al-Habib Umar Mukhtar dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak wa karram wa syarraf wa 'azzam wa majjad ala sayyidina Muhammad sahib al-Isra wal Mi'raj wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim wa minhum wa ilayhim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah ya karim. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian Isra wal Mi'raj, dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa as'adallah sa'atakum wa as'adallah buktatakum wa as'adallah makanakum wa zamanakum wa biladakum wa as'adakum Allah ja'alana wa iyyakum insyaallah min su'ada ad-darin, su'ada fid dunya wa su'ada fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, kegembiraan buat kalian di tempat kalian, waktu kalian, dan di bacaan kalian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. وهذا المجلس وأمثاله أسباب قوية من أسباب السعادة. تحضر بردة وتحضر حضرة وتحضر درس وتحضر مولد وتحضر مجمع فيه الأولياء وفيه الصالحين وفيه العلماء وفيه طلاب العلم وفيه أهل الظاهر وأهل الباطن وفيه أهل البيت وفيه العلويين وفيه الناس المتواضعين والناس الذين يحبهم الله ولهم علاقة بالله عز وجل. فهذا من أسباب السعادة. والعكس صحيح، إذا أنت تحضر مجلس من أسباب الشقاوة ولا مجلس يعصى فيه الله أو مثلا يرتكب فيه المحارم أو يقع فيه شيء من ما لا يرضي الله فهو من أسباب الشقاوة. فالحمد لله أن جعلنا ممن يعمرون ويحضرون مجالس السعادة، لا سيما
البردة وأمثالها فإنها من أهم المجالس التي يسعد فيها الإنسان ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Majelis ini dan majelis yang seperti ini adalah majelis tempat mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan karena di sini dibacakan burda, dibacakan hadrah, dibacakan maulid, dan juga hadir di sini tempat seperti ini para ulama, para salihin, tulabul ilm, dan juga ahli sir, ahli batin. Yang mungkin kita nggak tahu ada orang-orang yang ahli sir, mungkin duduknya di mana, atau di depan, di belakang, ataupun di luar, tetapi mereka punya sir yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan insya Allah. Dan kemudian juga sebagaimana kita kumpul di tempat-tempat yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena kita dikumpulkan di tempat yang penuh barakah, di saat yang penuh barakah. Begitu juga orang-orang yang kebalikannya, yang mereka berkumpul di tempat dan bersama orang-orang ahli syagawah, orang-orang yang celaka, mereka akan mendapatkan kecelakaan, na'udzubillah, dan tidak pun insya Allah mendapatkan kebahagiaan. وفي الحقيقة نحن هنا طالبين ومستمدين وزائرين ومستغفرين بهذا المجلس ومقرين بالتقصير وبالذنوب. نقول جئنا لنتوب في هذا المجلس في الحقيقة، ونوينا هذا الشيء، نوينا أن نأتي إلى مجلس البردة ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا وأوزارنا يا الله، وإن شاء الله تنزل علينا الرحمة مع هؤلاء الناس الذين يذكرون الله ويصلون على رسول الله، ونسعد إن شاء الله معهم. ولم نأتي لا واعظين ولا متكلمين، ولكن إن شاء الله حبينا أن نشارك امتثالا لأمر حبيبنا وأستاذنا وشيخنا وأبونا، واستمدادا البركة من الحبيب عثمان بن يحيى وأولاده وأحفاده. إن شاء الله ندخل في هذه البركة الظاهرة والباطنة. Sungguhnya katanya saya datang ke sini bukan untuk memberikan ceramah, tetapi saya datang kemari, kata beliau, untuk mengambil barakah, mengambil ke maghfirah. Dan kami bukan ahli ceramah sebenarnya, tapi kita mau mendapatkan keberkahan insya Allah dari majelis ini. Dan juga kemudian kita mugassirin, katanya banyak kurangnya, tapi insya Allah kita semuanya datang untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian juga daripada sahibul majlis Habib Alwi dan juga jadduhum Al-Habib Uthman bin Yahya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh. وهذه الليالي ما شاء الله ليالي مباركة من ليالي رجب، الشهر شهر الله الأصم كما ما يسمونه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نسأل الله أن يبارك لنا في شهرنا هذا بقايا باقي شهرنا رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويطيل أعمارنا ووالدنا وأولادنا، وإن شاء الله يجعلنا من أحبابه ومن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا في الدنيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ومرافقته في أعلى درجات الجنان، وفي الآخرة شفاعته ومرافقته إن شاء الله تعالى، نحن وإياكم والدينا وطلابنا وأحبابنا وجميع المسلمين. Malam-malam ini adalah malam-malam yang penuh barakah karena kita berada di bulan Rajab al-Asab wal al-Asam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan, ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan kita mengharap disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan keberkahan dalam bulan-bulan ini, dijauhkan daripada berbagai macam musibah dan bala insyaallah. قال العلماء سموه رجب لتراجب الملائكة ورفع أصواتهم بالذكر وكثرة ذكرهم لله وتسبيحهم واستغفارهم وتحميدهم، فسمى رجب لتراجبهم وكثرة دعائهم ورفع صوتهم، فمن التراجيب، فسمي رجب لكثرة ما يتراجب فيه ويعيد ويرفع الملائكة بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار. Dinamakan bulan Rajab karena para malaikat bergemuruh semuanya untuk mengungkapkan tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajat-munajatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. وشعبان لتشعب الخيرات فيه، ورمضان
لأنه يرمض الذنوب ببركة الصيام وبركة القيام وبركة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن والصدقة واجتماع المسلمين على الخير وعلى الذكر والعبادة، فهو يرمض الذنوب ويحرقها ويبدل الله فيه الذنوب والسيئات بالحسنات والدرجات عنده تعالى. Adapun bulan Sya'ban disebut bulan Sya'ban karena tasya'abul khairat, bercabang-cabang kebaikan, maka disebutkan Sya'ban. Kemudian disampaikan setelah itu bulan Ramadan yurmadul dzunub, yakni membakar dosa-dosa, karena di situ tempatnya kebaikan, bulan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. فرجب هو أحد الأشهر الحرم وهو معظم حتى قبل الإسلام، ولكن الله شرفه وزاده شرفا بليلة الإسراء والمعراج، جعله مشرفا فوق تشريفه. Bulan Rajab adalah bulan yang sudah dimuliakan, dari sebelum Islam sudah mulia bulan Rajab. Tetapi dengan datangnya Islam menambah kemuliaan bulan Rajab dengan terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan terjadinya Isra wal Mi'raj, bulan Rajab yang mulia bertambah kemuliaannya dengan Isra wal Mi'raj. ولا تفصلنا عن هذه الليلة الشريفة وهذه المعجزة إلا ليلتين، نسأل الله أن يبلغنا إياه ويعطينا بركاتها وأسرارها وأنوارها ويدخلنا مع من أدخله الله في هذه الأسرار والأنوار والبركات الظاهرة والباطنة. Dan tinggal 2 malam lagi kita sampai kepada malam Isra wal Mi'raj, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, rahasia-rahasia dan kemudahan di dalam bulan malam tersebut. والعلماء عندما يذكرون هذه القصة ويشرحونها ويفسرونها يفسرون أشياء كثيرة منها. أولا ما سميت سورة سورة الإسراء إلا هذه، ولا في سورة ثانية غيرها، سورة الإسراء يسمونها كاملة ما شاء الله. ثم صدرها الله بسبحان، ما في سورة تبدأ بسبحان الذي فيه سبح لله، سبح لله، سبح اسم ربك الأعلى. أما سبحان الذي فهي هذه السورة وهي تنزيه الله وتقديسه ويعني يعني تعظيم الله وجلاله وأنه القادر على كل شيء وأنه الذي خلق كل شيء. Dalam kejadian Isra wal Mi'raj ada kemuliaan, di antaranya bahwa ada surat khusus yang dinamakan surat Isra yang menjelaskan tentang kejadian Isra, dan juga satu-satunya surat yang dimulai dengan kata-kata subhanallah, subhanallah. Kalau yang lainnya tidak ada mengatakan subhan, biasanya hamdalah atau sabbih isma rabbikal a'la atau yang lainnya. Tetapi hanya surat ini yang menjelaskan tidak ada yang kalimat subhan illa kecuali dalam surat yang menjelaskan tentang Isra. فقال العلماء لماذا؟ لأن الذي يأتي بعد سبحان أشياء خارجة عن عقلك وأشياء لا يستوعب العقل، في أشياء بتأتي خارجة للعقل، معجزة بتأتي بعد سبحان الذي بتشوف حاجة بتسمع بها ما بيتصور عقلك، فإنها معجزة للنبي محمد. فالمعجزة ما هي الأمر خارج العادة، يا إما معجزة لنبي أو كرامة لولي. Kenapa dimulai dengan subhana? Karena akan menjelaskan setelah itu bahwa akan terjadi tentang kejadian yang di luar nalar manusia, nggak sampai akal kita sampai, makanya dimulai dengan subhana. Ya, menjadi kejadian yang akan diceritakan di dalam surat ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan subhana. Subhanalladzi asra, من أسرى الله، مش أحد قام بهذا الفعل، الله هو الذي أسرى. سبحان الذي أسرى هو الله عز وجل القادر على كل شيء وخالق كل شيء، والمتصرف في كل شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra, maha suci yang telah memberangkatkan. Maka ketika itu dijelaskan bahwa Rasulullah bukan berangkat sendiri tetapi diberangkatkan oleh Allah.
Allah yang memberangkatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. فالإنسان المؤمن ما بيستشكل سبحان الذي أسرى بعبده قالوا العبدية العلماء المفسرون ما تطلق إلا على الإنسان بروحه وجسده. سبحان الذي أسرى بعبده يعني روحا وجسدا. فإذا التفسير الثاني للعلماء يوضحونه أن النبي أسري به بروحه وجسده صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah zat yang telah memberangkatkan hambanya. Kemudian dinyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan bi'abdi, dengan hambanya, ini menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj bukan hanya dengan ruhnya saja, tapi dengan ruh dan badannya melaksanakan Isra wal Mi'raj. والله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن عليهن وخلق سحاب يجري في لحظات والمطر تنزل ويجري في الفلك بأمره وخلق الإنسان ويتوفاه والجنة والنار بعد كيف تستشكل إسراء. كيف هذا ما الرسول هذا سر حرام كلها بنصر. خلق السماوات والأرض والله وهو الذي قام بالإسراء وأنت بتستشكل هذه الأشياء الجديدة على الله عز وجل. فهذا الاستشكال يكون إنسان يعني ضعيف إيمان إذا يستشكل هذه الرؤية وهذه المعجزة. Sebetulnya bagi kejadian Isra wal Mi'raj tidak perlu diragukan bagi orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, menciptakan awan dan segala alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat. Kemudian bagaimana seorang mukmin meragu akan kejadian Isra wal Mi'raj yang bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat mudah dan gampang. عندنا ومذهبنا أنه أسري به بروحه وجسده. هذا المذهب الصحيح والذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل البيت ومن تبعهم وساداتنا الصوفية وساداتنا العلوية بالخصوص وأهل حضرموت وكذلك إن شاء الله أهل إندونيسيا يعرفون أن هذه الرؤيا هذه ليست رؤيا وإنما هذه معجزة. كيف بتكون معجزة؟ رأيت أنا رحت حج وأنا طلعت وأنا نزلت وأنا طرت وهي رؤيا ما فيها شيء من المعجزة ولا فيها شيء من التخصص، ولكن الرسول أسري به في المنام يعني ما فيها تخصص ولا فيها شيء معجزة. كيف يصير معجزة؟ كل إنسان يرى حتى غير النبي. فما بتكون معجزة إلا وهي بروحه وجسده صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي المعجزة الأكبر هي في المعراج أصلا. Kemudian kejadian Isra wal Mi'raj untuk menjadi itu suatu hal yang sangat agung dan sangat mulia, bahwa kejadian tersebut dialami oleh baginda Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya. Kalau hanya ruh saja mungkin sesuatu itu bukan hal yang khusus, bukan hal yang spesialis, mungkin aja itu dianggap seperti mimpi ataupun yang lain. Tetapi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian mazhab Ahlul Bait, ulama Hadramut dan begitu juga yang kita di Indonesia juga kebanyakan meyakini bahwa kejadian Isra wal Mi'raj ini Isra Nabi Muhammad SAW dengan ruh dan jasadnya. Karena kalau enggak cuma hanya ruh saja, itu bukan hal yang spesialis, bukan hal yang spesial, hal yang biasa saja. Tapi ini untuk menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah dialami oleh baginda Rasulullah SAW, Isra'nya dengan ruh dan jasadnya. ثم العلماء الذي يركزون عليه وملاحظ العلماء في هذه الآية بخصوص من المسجد. شوف ذكر الله المسجد لشرف المسجد في الإسلام وعظم المسجد وأهمية المسجد في قلب المؤمن وفي عمله. فلا بد للإنسان أن يرتبط بالمسجد. صلوات 5 تكون في المسجد، ركوعات الضحى في المسجد، حضورك في المسجد يكون قبل الفجر وبعد الفجر وعند الضحى، يكون يعني ساعات كلها يعني المسجد يحوز على كثير من وقتك. وأقل شيء كسلان مننا المسلم يكون حاضر في 5 الصلوات. إذا لم يكن له مجلس من الضحى أو روحة في العصر أو مثلا يتقدم قبل المغرب أو يجلس يقرأ القرآن بعد المغرب ويكون حاضر في صلاة الفجر، فلا بد من المسجد.
المؤمن إذا ما ارتبط في المسجد فهو خسران وهو عنده نقص كبير وبيفوته وقت كبير ولن يستطيع أن يعوضه إذا لم يكن في المسجid. Kemudian di situ dijelaskan di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal tempat yang sangat mulia yaitu masjid yang harus sangat diperhatikan. Itu tempat yang agung, tempat mulia, maka kita sebagai seorang mukmin benar-benar harus menjaga kemuliaan tersebut. Dan terkhusus lagi kita harus menjaga salat 5 waktu kita dengan melaksanakannya di masjid. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salat berjamaah. Dan salat sunnah juga dianjurkan. Tapi paling tidak kita harus melaksanakan salat 5 waktu itu di masjid. Mungkin dari asar kita kemudian untuk menghadar raha dan juga ba'dal maghrib wal isya, kemudian ba'dal fajar mungkin juga habis itu melaksanakan daras. Waktu-waktu yang sangat mulia itu kita hidupkan di masjid. ثم يذكرون يعني بركة المساجد وكذلك يعني المسجد الحرام مضاعفة في الصلاة والمسجد النبوي لأن الإسراء والمعراج حدثت قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويؤسس المسجد النبوي فهو تابع للمسجد الحرام خلاص في هذه الجهة سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام حتى المسجد النبوي قال يدخل في هذه البركة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو قال باركنا حوله ولكن كل هذه المساجد الثلاثة هي مباركة لا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كذلك من مساجد البركة. Kemudian kejadian tersebut, kejadian Isra wal Mi'raj ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka di sini disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid yang mulia yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang kita ketahui bahwa salat di masjid-masjid itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga Masjid Al-Madinah atau karena masuk dalam kategori Masjidil Haram. وإذا جلسنا نتكلم بس عن المسجد وآيات المسجد والحديث ورد المسجد والمزايا التي يلحقها الإنسان في المسجد فيطول الوقت بنا إلى آخر الليل ولا نكمل ولكن اختصارا للوقت ففي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يشرع له فيها الغدو رجال إذن الرجولة ربطوها في المسجد الرجولة ما تنزل لا من معاهد لغات إنجليزي ولا موسيقى ولا من ملاعب ولا من مساجد تقضي الرجولة هكذا قال العلماء وأولياء الله. Kalau kita mau membahas tentang kemuliaan masjid, bagaimana etikanya, bagaimana orang-orang yang melazimi masjid, bakalan panjang lebar sampai subuh juga nggak selesai. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah sebenarnya orang laki-laki yang gentleman, orang-orang laki yang benar-benar rijal, maksudnya itu tidak lain bukan orang-orang yang mungkin sekolah di sini, belajar ini, belajar itu. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid, itulah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fi rijal. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاجعلوا له بالإيمان لأن مربوط بالمسجid هذا الرجل صاحب الإيمان مربوط بالمسجid. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat seseorang rutin ke masjid, selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa orang itu orang beriman. وبشر المشائين في الظلام إلى المساجد بالنور التام إذا النور التام يخرج من المساجد وإلى المساجد. Kata baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan, khususnya yang pergi sebelum subuh ya untuk mau masjid. Dengan apa kabar gembiranya? Binuritan, dengan cahaya yang sempurna. Orang yang mendapatkan cahaya yang sempurna adalah orang-orang yang selalu pergi ke masjid. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان وتقوية الإيمان كله يخرج من المسجد. إذا اعتاد الرجل المسجد فاشهدوا له بالإيمان فالإيمان يكون داخل المسجد. لأنك ليش بتعمل في المسجد أنت؟ بتبيع بتشتري، ما بتكون في المسجد يا إلا ذكر يا عبادة يا درس، معروف مكان في المسجد وعمل المسجد. فأنت في الشارع معرض أي شيء، لكن في المسجد يحفظك الله من المعصية ويحفظك الله من الخواطر. لازم أن تكون في طاعة، يا ذكر يا عبادة يا درس يا ركوع يا قرآن، لأنه محل المسجد.
Masjid adalah tempat untuk menguatkan keimanan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang karena di masjid nggak mungkin ada orang berbisnis di masjid, berjual beli. Semua yang ada di masjid ada ibadah, zikir, tasbih, taklim dan yang lain-lain. Semuanya adalah kebaikan. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظل عرشه منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. Ada 7 golongan nanti kelak di akhirat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan matahari jaraknya 1 mil ataupun 1 jengkal, tetapi ada 7 golongan di antara yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ada orang-orang yang hatinya selalu pengen ke masjid, kangen ke masjid, keluar sebentar pengen kembali ke masjid. وقال الحبيب عبد الله بن المطار وفي المساجد سر ما جلست بها الا تعجبت ممن يسكن الدورة. كيف الناس يعني يروحون الديار يتركون المساجد؟ فلو علموا الفضل والمزايا والاسرار والانوار ما عاد يروحون البيت الا يعني بيعكسون، يكونوا في البيت قليل في المسجد كثير. الان عكسنا كل وقتنا في البيت في السوق، يلا يلا اذا ربي وفقنا يجينا صلاه الجماعه، والكثير منا حتى الجماعه تركها في المسجد والعياذ. Beliau mengatakan kata heran sama orang-orang yang malas ke masjid, lebih demen, lebih betah di rumah. Karena kalau mereka tahu mereka akan lebih betah di rumah di masjid daripada di rumah. Mungkin pergi ke rumahnya untuk hajat lagi, hajat suatu hajat, kemudian dia akan balik ke masjid karena dia merasakan kenikmatan di masjid. أوصي نفسي والحاضرين الله الله في المسجد. راجع حساباتك إذا أنت قليل الدخول إلى المسجد وتتأخر عن الصلوات الخمس في المسجد بدون عذر، ما معك عمل ما معك شيء في البيت، راجع حساباتك إن شاء الله من هذه الليلة كلنا ونرجع إلى المسجد. نحن وأولادنا وطلابنا نلحق في المسجد، نجعل لنا يعني وقت كافي للمسجد، أقل شيء الصلوات الخمس تلتزم بها التزام. Ya. Kemudian katanya beliau mengatakan kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita agar kita bisa lebih sering ke masjid. Minimal katanya, ini minimal 5 waktu harus di masjid. Jangan sampai ketinggalan sholat, apalagi sampai sholat di rumah. Katanya kita perhatikan, kita jaga keluarga kita, khususnya orang-orang laki ini harus 5 waktu di masjid. Jangan sampai nggak sholat di masjid. ولا نحب أن نطيل فنكمل الآية ونكتفي. فقال الذي باركنا حوله لنريه صلى الله عليه وسلم. يرى الآيات الكبرى لنريه من آياتنا. قال المفسرون الضمائر كلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لنريه من آياتنا إنه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم السميع صلى الله عليه وسلم البصير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian kita akan melanjutkan ayat ini, bahwa dhamir-dhamir yang ada di dalam ayat ini menunjuk kembalinya kepada Rasulullah SAW. Ketika mengatakan linuriyahu, kembali kepada baginda Rasulullah, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Min ayatina innahu, siapa? Nabi Muhammad SAW. Huwa, dia lagi kembalinya dhamir ini, kata gantinya kembalinya kepada baginda Rasulullah. As-Sami, maha mendengar, siapa? Dia ini kembali juga kepada Rasulullah. Al-Basir, dan melihat, siapa dianya? baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا قال المفسرون هذه الثلاثة دليل على أنها رؤيا بالروح والجسد. أول سبحان الذي الله يسرى بعبده إنه هو السميع. طبعا السمع ما تسمع، النايم تظهر ما يسمع شيء. لو كان رؤيا منه. البصير من باب أولى، النايم دائما يكون عيونه مغمضة حتى سمع شيء، أما الرؤيا ما يرى شيء. فقال إنه هو السميع البصير، أي بسمعه الشحمية اللحمية وبصره الشحمية اللحمية، يعني بروحه وجسده دليل واضح له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan dalil dan bukti juga bahwa Rasulullah SAW Isra wal Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya, setelah dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, tadi abad sudah diterangkan bahwa abad menunjukkan ruh dan jasad.
Kemudian juga di akhir ayat innahu, bahwa dia sami'ul basir. Sami' mendengar. Karena kalau dia hanya sekedar mimpi tidur, orang yang lagi tidur nggak bakalan bisa mendengar apa-apa. Ya. Kemudian basir, apalagi orang basir itu melihat. Orang tidur pasti merem, ya, nggak bisa mendengar ataupun melihat. Dan ini juga menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj beliau laksanakan dengan roh dan jasadnya. الرؤيا ما تجري على السمع والبصر، تجري على القلب فقط. تراها بقلبك وانت نايم وانت مغطى بلا ضوء بلا ذا، تأتي رؤيا حتى في آخر حتى ظلام، لأنها تجري على القلب ليس على السمع والبصر. Kalau mimpi itu cuman berlaku di hati, ya, nggak ngedengar, nggak ngelihat. Nah, ini biar kita tidur di tempat gelap atau kita selimutan, tetap itu terbayang karena semuanya adanya di hati. Enggak, tetapi ini Rasulullah SAW bukan terjadi dalam mimpi, tapi dalam kenyataan, makanya dikatakan as-sami' al-basir. ثم قال العلماء جعل الله له البراق. هذا البراق يقول مثل البغلة البيضاء، الله خلقها له صلى الله عليه وسلم وجهزها كي تكون سبب لنقله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قادر ينقل في ثانية واحدة، مثل ما نقل صاحب سليمان عرش بلقيس في لحظة بلا شيء بلا سبب بلا حاجة. قال أنا أتيك قبل أن يرتد إليك طرفك، قدام ما تغم بعينك تفتحها كذا بتلقاه قدامك، فغمض كذا وفتح له وقضى عرش بلقيس أمامه في لحظات بلا سبب بلا نقل بلا. فمن باب أولى النبي ولا يعني الإسراء ولا غيره من الكرامات والمعجزات. فقال العلماء إنه لابد من أخذ الأسباب. هذا النبي مشرع صلى الله عليه وسلم، فجعل الله له سبب. بتتعلم، بتتاجر، بتقرا، لازم بتكون عالم ولي صالح تاجر. ما بتجي تجاره ما عندك دول الزباين، لازم تفتح دكان، لازم تعرف بضاعتك، ولازم تعمل لها دعايه، تعمل ترويج، بتتعلم بتبقى عالم. لازم اولا تفتحس مع القران، اول مع الحديث ومع المشايخ، وتهاجر وتجوع وتظمى وتسهر، بتبقى عالم. ما اثنين ما تبيع، فلا بد من الاسباب، الاخذ بالاسباب. Kemudian kita sama mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj mengendarai kendaraan yang bernama Burak. Burak ini seperti bagla, yani dia lebih besar dari himar, di bawah kuda, ya, di bawah asal min al-hasan wa akbar min al-himar. Ya, dia memiliki sayap. Sebenarnya itu hanya untuk sebab saja. Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan tanpa harus ada kendaraan, tetapi tidak ada sebabnya juga. Karena ketika anak muridnya Nabi Sulaiman ketika memerintahkan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis, jin mengatakan bahwa saya bisa memindahkannya sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Tetapi ada seorang mukmin, seorang muslim menyatakan, manusia dari jenis manusia mengatakan, saya bisa mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum kau berkedip. Sekali kedip langsung tahu-taunya Nabi Sulaiman istananya Ratu Balqis sudah di depan. Itu yang dia dapatkan oleh seorang mukmin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja untuk memberangkatkan baginda Rasulullah nggak pakai kendaraan, tetapi akhadz bil asbab. Ya, begitu juga segala sesuatunya harus ada sebab-sebabnya. Orang nggak mungkin jadi kaya pedagang mau dapat dapat untung tanpa ada sebabnya. Harus dibuka toko dulu, kemudian diiklanin, kemudian dia begini, dia begitu, baru nanti ada pelanggan-pelanggan yang menyebabkan dia banyak lakunya. Begitu juga orang-orang yang mau jadi orang alim, orang pintar, harus dia belajar dulu, harus susah payah dulu, harus capek dulu, harus merasakan pahitnya menuntut ilmu, baru dia akan merasakan mendapatkan ilmu. وأيضا يلحظ العلماء أنه للإنسان لا بد أن يكون له صاحب. صلى الله عليه وسلم جعل له جبريل صاحب في الإسراء والمعراج، صاحب جبريل لا عند سدرة الانتهاء قال هنا خلاص يرتفع إلى المولى عز وجل، فهنا وقف جبريل وإلا كان مصاحبه. وكذلك في قصة الهجرة جابوا سيدنا أبو بكر الصديق. قال العلماء إذا أنت بتسافر سفر طويل لا تسافر وحدك، هذه سنة الأنبياء مرسلين، وموسى كذلك وعيسى كلهم، وإبراهيم كان لهم أصحاب، والعلماء والأولياء ما يحد يسافر وحده، يسافر شيطان.
وبعض الروايات مسافرين شيطانين، لكن كان العلماء لا، ما دام الصلاة تنعقد باثنين فالمسافرين خلاص بركة، اثنين ما شاء الله تحصل فيه البركة والسنة. فلا يسافر الإنسان وحده يتعرض لشيء، يموت، يمرض، يكون صاحبه برفقته عنده، وكذلك الصاحب عنده. مثل الآن تروح الأسفار والمطارات تحتاج إلى أحد عندك، تدخل الحمام بتصلي أنت وياه، بتروح عشاك، بتروح فلوسك، فيساعدك، لازم يتصرف. فلا بد الإنسان أن يكون له مرافق، صاحبه، صديقه، أعز الناس به. إذا يذهب من بلاده إلى أي مكان يسافر يكون مع الرفقة، كما كان صلى الله عليه وسلم رافقه جبريل في إسراء والمعراج، والرسول في هجرة للمدينة، وسيدنا أبو بكر الصديق إلى المدينة. Begitu juga dari apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj, di antaranya adalah kita dianjurkan ketika kita berpergian jauh jangan berpergian sendirian. Hendaknya kita berpergian paling enggak berdua. Karena Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, ya, sampai kepada batas yang malaikat Jibril mengatakan sampai sini aja bisa mendapatkan menemani baginda Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW hijrah, beliau didampingi oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi katanya kalau kita dianjurkan untuk kalau mau pergian jauh jangan pergi sendirian. Tapi katanya barang siapa yang kata pergi sendirian maka ditemani oleh siapa. Tapi katanya kalau berdua insya Allah enggak, ya Pak. Kemudian juga karena apa? Mungkin dikhawatirkan kalau kita kenapa-napa di jalan ada kawan kita ya mungkin sakit atau mungkin naudzubillah mungkin meninggal dunia atau bagaimana. Tapi ketika ada sahib, ada teman kita, ada yang bisa menolong, membantu kita. Mungkin kalau kita mau ke kamar mandi atau apa, ada yang jagain barang kita dan bergantian seperti itu. Itu manfaatnya kita kalau berpergian jauh khususnya jangan sendiri, tapi paling enggak berdua. وأخيرا ليس بآخر، لما في قصة الإسراء أنزلها الله عند قبر موسى عند الكتيب الأحمر يزوره. الرسول ما هو محتاج يزور قبره، هذا الدعوة وهو في أمر كبير. لكن يرينا الله أن زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين فيها خير كبير. هذا النبي مش محتاج لحد، ولا الله أغناه، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وسل تعطى واشفع تشفع، ما هو محتاج لحد. فقالوا انزل هنا عند قبر موسى وزوره، ثم بيت لحم يزور مكان عيسى، لأن عيسى ما له قبر هنا، رفعه الله في آخر الزمان تكون أمة النبي محمد، حيث ولد عيسى في بيت لحم خرج زار قبر موسى الكتيب الأحمر و يعني مكان ولادة عيسى. ايش هذا؟ فهكذا قال زيارة الأنبياء في قبورهم والأولياء، وزيارة مآثرهم وديارهم وزواياهم وأربطتهم، هذا فيه الخير الكبير، ويربطك الله بالسر عظيم أنت ما تعرفه. Kemudian ada kejadian yang kita bisa menambil hikmahnya juga, bahwa kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dalam perjalanan Isra Rasulullah SAW singgah ke makamnya Nabi Musa di Ketibil Ahmar. Tapi kalau beliau katakan Rasulullah SAW tidak butuh kepada siapa, karena beliau adalah pemimpin para nabi, paling manusia yang paling mulia. Tetapi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memuliakan tempat-tempat mulia, mendatangi makam-makam para anbiya. Kemudian juga Rasulullah SAW mampir ke Baitul Lahmin, Bethlehem kalau sekarang, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sini juga kita dianjurkan untuk mendatangkan petilasan atau tempat-tempat bersejarah yang sudah dilakukan oleh tempat bersejarah para nabi-nabi yang terdahulu, para orang soleh, agar kita mendapatkan sir dan rahasia dari hal tersebut. ثم جمع له الله الأنبياء من أبونا آدم إلى عيسى، الأنبياء والمرسلين الذي بعثهم الله عرفناهم من لم نعرفهم، جمعهم الله وسلموا القيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الإمام في بيت المقدس، وسلموا له الراية، فلا راية إلا راية محمد، ولا قرآن إلا قرآن محمد، ولا كتاب إلا كتاب محمد، ولا إمامة إلا محمد، ولا ترجمة إلا محمد، ولا دين إلا دين محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. مارسوها عمليا قبل أن حتى تقرأ هذه الآيات على اللي بتنزل، مارسوها
فليعلم أتباع موسى ولا عيسى ولا الإبراهيميين ولا أنه خلاص لا دين إلا دين محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاجتماع الأول. الاجتماع الثاني اجتماع بكثير من الأنبياء في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، أن أبو الأنبياء نبي الله وخليل الله إبراهيم وهو جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد. أو بعث إليه؟ قال نعم. فقال أهلا وسهلا بك أبو محمد ونعم المجيء جاء. قال يا محمد أخبر أمتك أن الجنة حلوة خضرة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله. Kemudian Rasulullah SAW ketika berada di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan semua nabi-nabi, ya dari Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Isa. Kemudian mereka semuanya menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Di situ semuanya mereka menyatakan bahwa agama yang terakhir adalah agamanya Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjadi imam saat itu di Masjidil Aqsa. Makanya patutlah beliau mengatakan Imam al-Anbiya wal-Mursalin, karena beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa dan makmum yang semuanya para nabi dan rasul. Kemudian setelah mereka semuanya menyatakan bahwa menyerahkan panji kepada baginda Rasulullah, agama dan kitab Qur'annya Rasulullah Muhammad, kemudian kitabnya juga kitab Muhammad SAW, itu perkumpulan pertama. Kemudian juga ketika Mi'raj, di setiap langit Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke langit keenam berjumpa dengan ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Abul Anbiya, ayah daripada banyak nabi. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, kabarkan kepada umatmu bahwa surga sangatlah indah. Kemudian maka tanamilah surga dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, itu kemudian kita perbanyak, suruh untuk memperbanyak agar kita bisa menanami surga kita, kaplingan kita itu dengan tanaman-tanaman yang indah. ثم صعد إلى سدرة المنتهى إلى ما بعده وكلم ربه وخاطب لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما ضل صاحبكم ما هو إلا وحي يوحى علمه الكذب جوا. ثم فرض عليه بالأخير كل الرحلة هذه خلاصة. بعدين قال العلماء لا يجوز الصلاة، دينا إلها يقولون مربط الفرس، الحاجة المهمة بعض الأحيان تكون حاجة مهمة، لا دينا إلها. الخلاصة كلها حق بسر المعراج. شوف أنت لك أنت فائدة حقك في الصلاة. ففرضها 50، وقدر الله أن يمر إلى موسى ما فرض على أمته، قال 50 سنة، قال ارجع إلى ربك جزاه الله خير. قال العلماء نبي الله موسى ارجع إلى ربك فسر التخفيف فإني كافرت بني إسرائيل، أجسامهم قوية عظام طويلة وضخامة، ما عبدوا العجل وعبدوا فرعون وخرجوا اذهب إلى ربك وقاتل فإن هؤلاء قاعدون. عصرت منهم مناطق كبيرة وأشياء كفرية وهم أقوياء ما قدروا عليها. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تكتب ذلك. Kemudian setelah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya hingga menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mendapatkan perintah yang itu menjadi inti daripada pembicaraan kita, yaitu salat 5 waktu. Sebelumnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah pertamanya itu 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian ketika turun mendapatkan perintah 50 waktu, sampai ke langit ketujuh lewati Nabi Ibrahim, ke langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan Tuhanmu? Kata Rasulullah SAW mengatakan 50 salawat, 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan salat 5 waktu. Aku sudah banyak bergaul dengan umatku, mereka lebih kuat, lebih besar, dan pastinya umatku yang kecil ini tidak akan sanggup. Mintalah keringan kepada Allah. Sehingga beliau pun balik kepada Allah meminta keringan sampai berbulak-balik berkali-kali. فلا زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه من عند موسى لا عند ربه من عند موسى لا عند ربه إلى أن جعل 5 صلوات. فقال هن 5 صلوات في الأداء
ولهن أجر 50. فرجع إلى موسى، ماذا قال 5 صلوات؟ قال ارجع إلى ربك. الله موسى هذا ربي يرحمه، الحين 5 صلوات عايزين فيها عاد نديها سواء نقصر فيها، الله يهدينا ويهدي أولادنا وأهلنا حتى 5 صلوات. قالوا واحد علماء ريته عاد راجع موسى خلاها 2 ركعتين يلا احنا نقوم بها، ولكن الله عرف والله قادر على كل شيء وهو الذي خلقنا وهو الذي أراد بنا، فقال استحييت من ربي خلاص. قال الله إن 50 في الأجر و5 في الأداء، فاكتفى وخرج صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر وختام الكلام وإحسان هنا على الطالة، الصلاة يا عباد الله، أوصي نفسي ومن يسمعني في هذه اللحظة في هذه الساعة. الصلاة ليس يعني اتهام الآن، لا إلا وذكر إن نفعت الذكرى، وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. الصلاة أنت وولدك وزوجتك وأولادك وطلابك لا تصلي وحدك، أول شيء الجماعة، فمن صلى جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، والذي صلى وحده فهي فقير يوم القيامة من الأعمال. يقول معاه بتجي لما المسجد ولا بتحفظ تكبيرة الإحرام ولا يعني في الصف الأول ولا أول وقت، على الأقل صل في بيتك أنت وزوجتك وأولادك، انتبه تترك يا جماعة. فما ورد عنه أن صلى منفرد أبدا، ولا الأولياء ولا الصالحين كذلك ما يصلون إلا جماعة، أقل شيء باثنين في المسجد سنتهم تنعم الجماعة، الله في الجماعة، وعارف بتجي لما المسجد وتأتيها في المسجد وفي الصف الأول، والتكبير صفوة الصلاة تكبير الأولى مع الإمام، عاد بتقع شهر ولا بتقع وليد مثل ما قال العلماء 40 يوم صلى الجماعة خلاص بيطير هذا. لكن التكسير من عندنا، لا يعني تقول ليش نحن ما حد فتح ماشي الولاية بعدت مننا والأسرار، التكسير من عندنا، وأول شيء تكسير عندنا في الصلاة. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا محبة الصلاة ومحبة جماعتها ومحبة مسجدها ومحبة سواقها، محبة ركوعها وأورادها وأذكارها، ونكون من أهل الصلاة حقيقة، ونقبل هدية رسول الله وهدية الله لنا وذكرى الإسراء والمعراج الصلاة، ونهتم بها في أنفسنا في أولادنا في أهلنا وديارنا، ونسأله تعالى أن يقبلنا على ما فينا ولا يردنا خائبين ولا عن باب مطردين، بحق سيد المرسلين وأهلنا وسلام الصالحين. وسامحونا على الإطالة والعفو منكم. كمل شرحا. Kemudian melanjutkan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sampai kepada Nabi Musa bilang minta keringanan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah turunin Allah kurangi 10, balik lagi ke Nabi Musa. Berapa katanya 40, minta lagi keringanan sampai bolak-balik diturunkan sampai akhirnya 5. Ya, dari 40 kemudian ke 30, 20, 10 kemudian sampai 5. Sampai kepada Nabi Musa bilang berapa kewajiban yang Allah wajibkan, katanya 5 waktu. Nabi Musa bilang katanya minta lagi keringanan, umatku nggak bakalan sanggup. Tapi Rasulullah udah malu katanya, atau malu minta lagi minta keringanan lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama kalau seandainya minta lagi mungkin 2 rakaat 2 waktu aja mungkin lebih enak. Tapi Rasulullah SAW tahu juga. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sudah saya tetapkan 5 waktu, tetapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Itu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadiah yang terbesar yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Maka wajib dan harus benar-benar kita jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Maka beliau mengatakan Allah salat. Katanya benar-benar jaga sholat. Jangan sampai ada yang ninggalin sholat. Dan juga lebih khususnya sholat berjamaah. Ya, bagi orang laki-laki berjamaah, kalau nggak bisa di masjid, seandainya pun di rumah, jangan pernah sholat sendiri. Minimal 2 orang. Kalau seandainya ente sendirian belum cari orang, bilang sedekah temenin anda untuk melaksanakan sholat. Biar kagak sholat sendirian. Dan dikatakan oleh barang siapa yang melaksanakan sholat jamaah, takbiratul ula ma'al imam, selalu shaf pertama, kemudian takbiratul ula ma'al imam, sholat takbirnya selalu sama imam, nggak pernah telat selama 40 hari, insya Allah jadi wali. Belum ada, baik dia wali. هذا وبعدين يصير يتغير حاله مع الله عز وجل ويصير
هذه الصلاة الذكري وما يتلذذ بها أن صلاتنا عن فحشاء المنكر يتغير حاله لكن سجد وإخلاص وأمر. Ada barang siapa yang 40 hari sholat berjamaah, maka dia terbebas dari dua kecacatan, yaitu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia terlepas daripada kemunafikan, berarti dia bukan lagi orang munafik, dan bara'atun minan nar, dia bakal terlepas daripada api neraka. Ini barang siapa yang selalu menjaga minimal 40 hari dia laksanakan, apalagi dengan takbiratul ihram dengan imam, pastinya dekat dia bakal jadi wali. Kalau ada yang mengatakan kenapa kok susah sekarang menjadi wali, orang mau jadi wali bisa aja, yang bikin susah itu diri kita aja yang malas mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kemudian tadi beliau juga sudah banyak berdoa, mudah-mudahan kita masuk dalam doa beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, taufik, dan sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita bisa menggembirakan hati kita Rasulullah. Beliau meminta maaf karena kepanjangan katanya. Beliau tadinya mau berhenti, kagak bisa, nyambung lagi. Jadi minta maaf kepanjangan katanya. سامحونا جزاكم الله خير وان شاء الله اجركم ثوابكم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الهجره صاحب الاسراء. Insyaallah katanya minta maaf kepanjangan, tapi insyaallah balasannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih banyak kita ucapkan jazakumullah khairan jazakumullah khairan jaza keduanya, Ibu Muhammad Al-Hamsi, Ibu Muhammad Baca Haddad. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebetulnya beliau tidak perlu meminta maaf atas ucapan atau tausiah beliau yang panjang. Seharusnya kita yang berterima kasih, nashkur mau anda tetap beraflah. Nashkur. Kita yang harus berterima kasih kepada beliau yang beliau menyempatkan waktu untuk hadir di Ma'had Al-Imdad di sini. Kita berterima kasih banyak faedah-faedah, fawaid, dan juga manfaat-manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu, lalu masalah-masalah agama yang seharusnya kita yang berterima kasih banyak kepada beliau, dan beliau tidak perlu meminta maaf. Coba ente kalau majelis berapa jam? Majelis berapa jam? Sampai jam 2, sampai jam 3. Iya apa iya? Iya banget. Ngaku aja udah. Kalau majelis sampai subuh, ada gahwanya, ada makanannya, ada yang makruhnya, siwak syaitannya, dan sebagainya. Nggak berasa. Ini baru setengah jam, 1 jam. Aduh kok lama bener nih. Ada yang ngomong begitu gak? Ada yang merasa begitu gak? Na'udzubillah istighfar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang merasa kelamaan, na'udzubillah istighfar. Itu ada hawa nafsu dalam diri kita, rasa malas. Lau wahid gal hada. Jadi kita berterima kasih banyak kepada beliau. Kita baru 2 jam dari awal acara. Yang nonton konser berapa jam tuh? Ngantrinya aja beratusan meter. Yang mau kampanye, saya ngomong kampanye dah. Sampai nyewa hotel, udah penuh, booking dan segala macam. Nah, untuk urusan-urusan duniawi ya kita rela berkorban, rela berhari-hari, berjam-jam untuk akhirat, untuk menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Kita jangan merasa bosan, jangan merasa lama, jangan merasa ini kepanjangan. Insya Allah akan kita tutup nanti jam 2 nih. Sekali-kali kan penutupan. Penutupan kita tawakufan. Insya Allah nanti kita akan kembali mengadakan Burda di bulan Mei. Jadi Maret dan April tidak ada selama 2 bulan ini. Insya Allah kita akan kembali di bulan Mei. Ma'asih wal afiyah, fitulil umur fi ta'atillah, tul umur fi ta'atillah, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat Allah taala kembalikan kita nanti insyaallah jumpa lagi di bulan Mei. Naltaqi insyaallah fi syahr Mei habib. Ba'da syahrin ba'atul lil umur fi ta'atillah, sehat afiat. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada para habaib yang hadir di sini. Banyak di sekitar kita maupun yang di luar sana, para kiai, para asatidz, para orang tua sesepuh, dan mohon doanya di sebelah rumah saya di depan ini untuk tausi'ul ma'had, untuk perluasan ma'had. Mohon doanya, dukungannya
Semoga mahat yang sederhana ini, yang al-mawjud, yang kecil ini Allah Ta'ala tambahkan manfaatnya, barakahnya. Dan di seberang sana kita berterima kasih banyak kepada Haji Ma'in. Kita gak tahu ada di tengah-tengah, ada di belakang nih Haji Ma'in, yang banyak jasanya kepada kita, kepada Mahat Al-Imdad. Beliau yang telah ya kita dikasih harga yang murah kepada beliau untuk tausiul Mahat dan juga dapat menyicil. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk perluasan Mahat yang akan kita bangun. Semoga tambah berkah, tambah manfaatnya. Dan anak santri juga tadi tuh dengerin tuh, jangan tinggalin berjamaah. Bukan hanya khususnya kepada santri dan umumnya kepada yang hadir semua. Tadi nasihat beliau intinya jangan kita tinggal salat berjamaah. Nabi, para aulia nggak pernah salat sendirian, selalu kalau salat berjamaah. Bukan jangan tinggal salat, jangan tinggal berjamaah. Kalau salat udah jelas wajib. Jangan tinggal salat berjamaah, selalu salat berjamaah kita usahakan. Kalau anak santri ya di sini di mahat berjamaahnya. Antum yang di luar mahat ini ya di masjid, di musala, paling tidak mungkin di rumah sekalipun jika terlambat, usahakan selalu salat berjamaah. Nasallallahu at-taufiq. Nasallallahu at-taufiq ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq amin ya rabbal alamin bisirrin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الدعاء احسن من الكلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul ya Rabb. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Ayo silakan panitia untuk menyiapkan konsumsi. Jadi buat halaqah, bukan buat sop, buat halaqah. Satu nampan mungkin 4 orang ya, 4 atau 5 orang. Insyaallah mudah-mudahan cukup apa yang telah disiapkan oleh panitia. Kita berterima kasih kepada seluruh, khususnya jamaah Majlis Ahmadiyah Ulami, keluarga besar Mahat Al-Imdad, dan para tetangga, para jamaah yang hadir, baik yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah Ta'ala tidak menyanyiakan apa yang kita laksanakan, tidak menyanyiakan apa yang kita korbankan di tempat ini. Semuanya ada hitungannya, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya panitia. Hablo no tiene.